कशें खूब हेल्प करता वर्सानुवर्स आनी इनकम जेन्ना येता न्हू तेजी युट्यूबाची तेन्ना आमकां कांयच दिना पुरो आमचो नरकासूर हाफ तयार जाला आनी कोणाचीच मेहनत लागूंक ना म्हाजीच लागला तर काय आता वियान येला आणि आता तो नरकासुराक हे मारता स्प्रे मारता तो न्हू असो लागीं न्हू पयसल्यान मारूंक जाय पयसल्यान ना मारतलो पयसल्यान मार कळ्ळें अशें म्हाजे स्पिडीन मार मरे विया तुका काय दिसता स्प्रे मारून हां बरें तर आता आमचो नरकासूर रेडी जाल्लो पण हेका सुकपाक 2 दीस तरी लागतले कित्याक आमी गम आनी उदीक मिक्स केल्ले हय मरे हां तर टायम लागतलो आमकां मातसो सुकोवनी फायनल टचिंग नरकासुराक टिंग टूंग करता बरें कर असो एक काडया हय अरे